Ang ato gi-discuss karon kay usaon pag-apply aning Newton's first law of motion. Atong tan-awon diri kaning particles in equilibrium or body at rest condition. So kung yung body at rest, ang pasabutan ni is tanang forces nga nag-interact sa iya, isum nimo siya equal to 0. So meaning summation of all the forces is just equal to 0. So saan nga nato pagkuha ning summation of all the forces, di ba? Equal na siya sa net force. This is equal to the net force, right? Para mahimong 0 ning summation of all the forces, ang pasabutan na is summation of all the forces on x should be equal to 0 and summation of all the forces in y should also be equal to 0. So sa dira nga case, ang magnitude sa ato ang net force kay equal to the square root of summation of all the forces on x squared plus summation of all the forces in y squared of that. So this is the magnitude of the net force. So para ma-zero ni siya, dapat 0 ang imuhang x ug y. So karon na itong i-apply ning first law of motion ani nga problem. What is the normal force exerted on a book placed on the top of the table? And assuming that ang kaning libro nasa mass nga 0.12 kilograms. For example, natay table, natay book diri. So unsa may free body diagram ani? At rest man siya. Unsa may forces nga ga-interact sa to ang libro? Only the normal force which is exerted by the table diri sa to ang book, and of course ang yahang weight. And then sa x component wala ta diray forces. So ang atong free body diagram karon muni siya imo taog x and y component. Okay mo na itong book. So na siya normal force and na siya weight. Normal force and weight. So wala tay forces on the x component. Summation sa forces sa x, wala man tay x component sa force nato, equal na siya dito to 0. So sa may y component sa atong mga forces diri natay normal force and natay weight. So ang summation karon diri sa y component kay equal lang to the normal force minus the weight is equal to 0. Ngano galing 0 ni siya? Kay wala man taga move on the y component. Samot na ang x component wala ga move siya. Kay at rest man ni nga to ang object. So therefore, using this equation, makuha na nato ang normal force. Atong normal force is just equal to the weight. And remember ang weight kay mass times the acceleration due to gravity. So this is equivalent to mg. Natay 0.12 kilograms times 9.8 meter per second squared. So atong normal force is equivalent to 1.17 Newton. So mo ni ang value sa tuang normal force, which is in this case equivalent lang sa weight. Another example here, a 2 kilograms basket full of durian fruit hangs from a string of negligible mass. What is the tension of the string? So for example, na string and ay basket. Ang pangutana diri karon is unsa ning tension diri sa tuang string if we neglect also the mass of the string. So meaning kaning mass lang aning basket ang nag-contribute diri sa tension nato. So next step is to draw the free body diagram. So kung tanaw nato diri,
ang tanan component lang kay nasa y, which is ang tension and the weight sa string. So wala tay x component nga forces. So ang ihang weight lang og ang tension which is nadira. So next step is to apply the first law. Kay atres man ni wala man ni gamove ang atong basket. Summation of the forces on x is equal to 0 kay wala man tay forces sa x. And summation sa forces sa y kay equivalent lang sa tension minus the weight. And remember, wala gamove ang ato ang object. So, at rest ang iyang condition, equivalent ni siya to 0. So, ano nga case, gamito na to ng equation para ma-solve na to ang tension. So, kaning tension na to is actually just equal to the weight. And remember, atong weight is just equal to the mass times acceleration due to gravity. Therefore, ang atong tension is just equal to the mass is 2 kilograms times the acceleration due to gravity 9.8 meters per second squared. So, ang atong tension diri is equivalent to 19.6 Newton. Okay? So, muna ito ang tension. So, nga na lang paggamit sa first law of motion, basta atres gali atong object, ang summation sa forces sa x is equal to 0, and ang summation sa forces sa y is equal to 0.